Ayun, magandang gabi mga idol. Dito kami sa balon dito kasi pag bumaba dito pinapasok ang tubig. Marami ditong yung lumalaki ng mga dalag sa tilapia. Dito subukan naman lambat. Ayun si Idol Ran naghagis. Magandang gabi sa inyo lahat sa mga manonood diyan. Shout out. May dalag Ran. Sa Idol Ran. Meron. Ayun, meron. Lalaki. Oh, ano? Ayun. Oh, dalag. Ayun, Ay, dalag. Dalag Yung isa. Dalag siguro yun. Laki. Lalaki ng tilapia, oh. Lagayan natin. Lagayan, Joy, lagayan. Laki. Kuas tilapia, dalag to. Dalag no. Carmelita Guillam Agno, yun, hello po. Ayun kay Maripin Nunez. Shout out idol, shout out sa iyo. Kay Jefferson Carino, ayun. Ako po first comment, yun, shout out idol. Ayun, sa idol ra nagkuha ng tilapia. Laki tilapia. Lenny Sikal, yun, shout out sa iyo idol. Kay Roger De Los Trico, yun, shout out idol, shout out po. Magandang gabi sa inyo dyan sa 281 na nanonood dyan, shout out po. Lorenzo Martinez, yun, shout out kay Jen Binaubra, yun, shout out po. Laki ang tilapia dito. Lorenzo Martinez yun, pa-shout out idol from Yunlin, Taiwan yun, shout out po sa Yunlin, sa mga nasa Yunlin dyan. Shout out, happy Chinese New Year sa atin dito. Ninit San Juan, shout out naman, yun, shout out po. Mark James Pugoy, Bagaw, shout out po. Laking dalag. Christian Kabatingan, yung shout out po. Sakuragi, pa-shout out po, yung shout out idol kay Ricky Lam, shout out. Rose, hello po sa inyo, God bless, yung shout out. Kaya pala. Aming dami laki nung nahuli agad Ayan, maliliit. Diyan na lang yan. Hagisan ko pa. Lisa T. Lobes, yung shout out po. Green Magandang gabi sa inyo mga idol. Sa 421 nanonood dyan. Annalyn de la Puente, yun. Damihan nyo idol. Opo mga idol. Marami ditong isda May dalag nga nakatalon. Nakatalon yung dalag. Alison Vlog, hi po. Yun. Marilo Rodriguez Bisgayno, yung shoutout po. VJ, Bilyar to From Bacolod. Shoutout sa idol sa inyo sa Bacolod. Sa mga nanonood dyan sa Bacolod, shoutout po. Kay Remiel Agasita, yung shoutout po. Jubin Cobrador Igadinis Jr., shoutout po sa inyo sa Capiz. Kay Gina Arnaldo, yung shoutout idol from Angeles, Pampanga. Yung shoutout po sa inyo sa mga tiga Pampanga dyan. Shoutout, magandang gabi. Dito kami nangingisda, gabing-gabi na rin. Archis Kapulong, Jocelyn Tuti, yung shoutout idol. Kay Tis Pelizardo, shoutout from Kawit Cavite, Cape Safe po. Yung salamat. Ingat din po. Susie Darupan, yung gandang gabi mga idol. Yung shoutout kay Angelo Velasco. Shoutout idol kay James Oliveros, shoutout idol. Tisoy Peras, masarap yan idol, ibilad, gawing daing. O nga po, sakto, umiinit na ulit dito Malamig lang pag umaga. Yung paggabi. Kay Belma Reporzado, Ruadil, yung shoutout po. May Herrera, yung shoutout po. Magandang gabi sa inyo lahat idol sa 569 nanonood, yung shoutout po. Kay Ruby Lynn, shoutout idol. Tom Dorimon, yung shoutout idol. Kay Jovita de la Cruz, ingat din. Salamat po. Ingat din po kayo. Salamat sa inyo panonood dyan, sa mga tumatambay dyan. Shoutout. Lito Saak, shoutout from Pasig. Yung shoutout po kay Christy Mercado. Yung shoutout idol. Kay Jeline Palisok, shoutout. From Pangasinan, ingat po. Gina Arnaldo, yung shoutout idol. Ay, sa idol ra, naghagis ulit. Tingnan natin dito. Mark Boy Marbida, yung shoutout sa'yo. At syempre, shoutout sa'yo, babe. Alam mo, nanonood ka. Juicy TV, yung shoutout na late ako idol. Good evening po, yung shoutout. To Rosita Bustamante, yung shoutout po. Tingnan natin kung anong mahuli ni Idol Run. Ayun, meron Kita. Ayun. Dalag. Ay. Parang Sayang. Patalon. Ay, may huli pa rin. Ray Gadon, shoutout po. Kay Tisoy Pira, shoutout. Kay Macristina Mejia, yung shoutout idol. Kay Ning de la Cruz, shoutout po. Kay June Amadura, shoutout from Consolacion, Cebu, yung shoutout po. Almira Sis, Subilo yun, amping mo yun. Salamat po, ingat din po. Laki rin kayo Laki Ayun. 3 pa lang pero siguro mga 5 kilo na yan. Siyempre. Garap. Ay. Laki ng kanina Baka sa gilid-gilid rin ba? May Perfania Diaz, yung shoutout po. Kay Joel Madoza, yung shoutout idol. Kay Daily Wantang, shoutout po. Christina Dakles, shoutout idol. Kay
Flor de Lisa Ocampo, shout out mga paps. Run, Idol Rico yan, ingat po yun. Salamat po. Andito rin po si Idol Chef Joy at si Idol Mel. Renato Kiskupuan, enjoy, be safe. Salamat po. At si Gaga Mudrano. Arnel De Guzman Parado, shout out po. Diana Grace, shout out po Idol. Sa India, sa Albay. Maray na bang isa yung gabos dyan sa Albay. Alison Vlog, ingat po kayo dyan mga idol. Salamat po kay Romeo. Shout out sa iyo idol. Di dyan sa Cavite. Kay Bit Duroy Banlasan, shout out po. Rosana Sumoza Gingoyon, shout out po. Abraham Hermoso, magandang gabi mga idol. Ingat kayo yun. Salamat po. Jervis Igoy, shout out po. From Sapang Palay, Bulacan. Yun, shout out po kay Jomar Cortez, idol from Nueva Ecija. Shout out po sa inyo sa Nueva Ecija. Magandang gabi sa inyo. Sa manonood dyan sa Nueva Ecija, shout out po. Magandang gabi. Salamat sa inyong panood. Sa 950 po nanonood dyan. Sa mga nagla-like, nag-heart, nag-share ng ating live. Maraming salamat po. Shout out po sa inyo at God bless. Ayan na. Ayan, dalag. Ang laki oh. Ang laki. Sana dalag. Ayun. Tilapia. Pero malaki. Dalawa. Malaki oh. Yun, sa 1K nanonood din, shoutout po kay Marjon Gurapo Rebuka, shoutout kay Giselle Anday, shoutout po kay Randy Monteramos Tagakay, shoutout po kay Gina Arnaldo, shoutout po. Magandang gabi. Maray na banggi sa inyo mga idol yun. Maray na banggi man. Tumalon. Lalaki ng uli mga idol oh. Puno siguro yung lagayan natin. Yung guys, Shaula Castor yun. Salamat po idol sa 50 star. Maraming salamat sa pag-send ng star. Kay John Jerwin J, shoutout idol. Kay Andrew Tumazar, shoutout po. Nakuha nyo na ba mga dalag mga idol? Hindi pa po. Yun nga yung aming target dito eh. Mac Pakis, yun shoutout po idol. Kay Markim Astroba, shoutout po. Richel Diaz, Balyes Gas, amping kayo diha. Mga yung gabi mga idol eh. Shoutout kay Adonai Gumad, shoutout po sa 1.1k nanonood yan. Shoutout po. Maraming salamat po sa inyo dyan, sa mga nanonood nakatambay dyan. Kay Gil Cruz, shoutout po. Jenny Alagos Enriquez, yun shoutout po. Ayun, naghahagis na ulit sa Idol Run. Baka nandiyan sa sulok yung dalaga. Kay Salome Auditor Angko, yun shoutout idol. Maraming salamat sa 100 star. Shoutout. Kay Bebster Villa Rivera, shoutout po sa Lina Family Nay, Cavite, Rivera Family, Negros Occidental, yun shoutout po. Laki. Dalag. Handa. Ang dami nito. Wow. Grabe, lalaki. Kala ko dalag. Ang dami. Lalaki oh. May dalag no. Laki oh. Parang 2 kilo. Tilapia rin yan. Arlen Lorenzo, shoutout idol. Kay Laki. Marcelito Salvador Phil, shoutout idol. Kay Carlo Manlapa, shoutout po. Pearl Marie Peralta, shoutout idol. Kay Yunel Dinoy Alaga, yun shoutout. Laki oh. May dalag kanina rin. Ang haba nun ah. Ang haba nga eh. Nakalusot, ang daming butas sa ganito ating ano eh. Prince J Pop, shoutout po. Yun, Annalyn de la Puente. Rico yan, na-miss ko boses mga idol. Yan, salamat po. Na-miss ko rin kayo. Salamat sa inyo sa panonood dyan. Ito. Laki oh. Glenn Palacio, shoutout po kay Chato Biloria Javier, shoutout po. Ayun, kay Nestor Mendoza Lucreda, shoutout po. Kay Johnny Ramos Igloso, shoutout. Sa 1.2 kayo nanonood, shoutout po. Magandang gabi sa inyo. Kay Arman Alikaway, shoutout lahat. Naong Uragon, maray na banggi sa inyong gabos. Ingat kayo lagi, idol. Sana maraming salamat po. Maray na banggi din po sa inyo dyan. Nandito rin Joy. Salamat po sa inyong panonood. Sa Kuragi Eve 1, yun, idol. 1 na yata si Papa. Si Papa Hunter po ay parang umuwi na ng Pilipinas. Siguro po dyan na siya mag-live din siya siguro. Mga minsan. Rabalos Kakulba Moni, shoutout po kay Maria Jima Auman, shoutout po kay Paul Alerta, shoutout po. Kay Ronnie Balmidiano, yun, saan po ba yan? Dito po idol sa Taiwan, dito po kasi sa Tainan. Tumbalon, mahiwaga talaga Tumbalon to, mahiwaga talaga to eh. Sa 1.3 nanonood eh, shoutout po. Rodin Mayorga Sinyo, shoutout idol. Kay Gloria de Jesus Veris, shoutout po kay Louie Mark. Kakayan Secretario, shoutout po. From Nueva Vizcaya, ingat po yung salamat po. Kay Andrew Tumazar, shoutout po. Kay Marcel de Guzman Garcia, magandang gabi Lods yun. Shoutout po kay Lorenzo Tugahan, shoutout Lods. Akin unang hagis. Marami na naman to. Yung dalag na sana. Nora Rabagay Rinolayan, shoutout idol. Kay Nancy Biding Lasan, shoutout po. At shoutout sa iyo, Beb. Ayun. Sana dalag. China oil. Island Peak Cairo, shoutout po kay Jester Jade Warwick Agustin, shoutout po kay
G Damian, shoutout mga idol, shoutout po. Meron na naman. Ito yung meron, gumagalaw oh. Dalag na yan. Basta puputi. Dalag. Wala. Ay, maliit. Maliit. Tilapia. Hindi, pwede na, good size. Size good. Sheila May Mangulama, shoutout po kay AJ Asparilia, shoutout po kay Abraham Hermoso, shoutout po idol. Nakakatawa sa lugar na yan, hindi naubusan ng isda, hito, dalag, tilapia, marami. Nga po kasi pag bumabaha po, umakit dito yung tubig. So yung maibad, siguro hindi na nakakaalis. May Nasa Manila. May butas dito na yung parang tagos doon sa ilog. Andeta Gerzola, shoutout po. Gino Cañeta, laki yung shoutout po. Pahingilod, so walang problema. Gion Kate, gandang gabi, Papa Ron, shoutout po. Yung shoutout. Jan Patrick Pineda, yung shoutout po kay Manay Aimee, shoutout po sa inyo. San Pedro Laguna, shoutout po sa Dimla Family, shoutout po idol sa Dimla Family. Angela R. Habon, yung shoutout po sa 1.5k po nanonood dyan. Shoutout. Magandang gabi po sa inyo lahat dyan. Kailangan ko umatras at baka kayo mahagisan. Elbison Baluloy, yung shoutout idol. Ingat idol, kumusta Rico yan? Ay, okay naman po. Fatima Oteda Awad, yung shoutout po idol. Hector, shoutout watching from Barcelona. Oh, laki. Dalag na yan. Kuya. Yan na yun. Ayun, may nansin ng star dyan. Kuya. Yung kay Lisel Damian Thomas, yung shoutout po. Maraming sa 200 stars. Shoutout. Ala, dalag! Ito, na tilapia. Tilapyang itim. Parang karapa. Rico, no? Sobrang itim yung black tilapia. James Oliveros Mondesa, shoutout po kay Idol. Kay Luviana Diaz, shoutout po sa kay Idol na nagsend ng star, shoutout sa iyo. Noli Panuelo, shoutout Idol. Ang pagbabalik ni Pading Rico yan. Ragun, yan, shoutout. Patikim ng shoutout, yun. Mabik Muli, Apostol, yan, shoutout. Edith Cute Minjola, yung shoutout Idol. Saan lugar kayo? Tainan Idol. Dito po mas anong lugar to, Ran? Tainan. Sinsi. Sinsi, hindi ako Sinsi. Sinsing. Kalanog Joso, John Vernon, shoutout idol. Kay Tis Maturan, yun, shoutout po idol. Mary Jane Bonzano Cilirio, shoutout po kay Erlyn Barcelona. Hello idol, shoutout from Bulacan. Ingat po kayo kay Luvinia Diaz, shoutout po idol. Shoutout po, magandang gabi sa inyo lahat yan. Sa 1.5k na nag-stay, yun, shoutout po. Dennis James Balina, shoutout from Biliran idol, shoutout po. Good evening idol, pa-shoutout from Isulan Sultan Kudarat, guwapo naman ng tagahagis. Regards po ako. Yun. Salamat po. Para nakakatampo yun Ayoko na mag-shoutout. Nestor Mendoza, Lucrela, shoutout. Bit Abuhat, shoutout dyan sa family. Chua dyan, Taiwan Tauyen, shoutout po. Arlene Silian, Papa Arnel, pa-shoutout po kami. Wala po si Arnel, nasa sakyan. Ay, hindi, doon sa Taas. Hihintay ng taxi ba? Gomez Pilamart, yung shoutout idol. Rulito Isla, shoutout idol. Usayan, Damapi, Erwin, Dolpila. Pila na ang pukot. Walay buta si Arnel sa pagkaari. Buta ba? Paris ya? Marim ta to. Walay buta man. Christy Gokong Aquino, shoutout po kay Sabihan mo rin yan, Good walang evening, buta idol. si Arnel kaya hindi nakapunta dito. Wala daw, si Arnel, buta. Kala ko kanina may butang butas kaya ayaw nyo suotin. Yung pala walang butas. Sabi niya kasi walang butas. Corazon Simon Guyena Calya, shoutout po idol. Gloria de Jesus Bedes. Butas kayo. Kuya Idol, Tawag sa bawal. amin, butas yun. Di, butas ba? Butas Sarah eh. Binyagasos, shoutout po. Hanilin Kimintan, shoutout from Makati. Mati City. Juan Pabe, shoutout po. Gemma Sekretarya Singalibo, shoutout po idol. Justin Sam, shoutout po. Taga Katanduan is watching from Singapore. Layo nun Sagis. Mersol Batu Avino, shoutout po. Kiko Boyes, shoutout po idol. Ayun, sana karapa. Karpa. Dalag. Linda Lorico, ingat po kayo idol Ron. God bless po sa lahat. Stay safe. Yun, shoutout po. Delma Balyon, hi mga idol. Ingat kayo palagi from Davao City. Shoutout po. Beat ba kayo mga idol? Magandang gabi sa inyo. Ingat na lang kayo. Huwag ka na magtampo. Kabayan, gwapo ka naman. Bionita Adaw, shoutout po.
Pag may gwapo talaga, auto shoutout. Nani Bautista, pa shoutout Lodi, Chaong Quezon. Yun sa mga tiga Quezon dyan. Kasi ako laking Quezon na rin ako kahit Bicol yung lolo't lola ko. Kaya shoutout sa mga kababayan ko dyan na tiga Quezon. Din Katapang, shoutout po. Christopher Magro, yun, pa shoutout po. Christopher, shoutout sa idol. Kay Joseph Piedad, shoutout idol. Good evening, mag-ingat kayo. Linda Lurico, watching from Hong Kong, idol. Ran, shoutout po. Pag may gwapo talaga, auto shoutout Ran. Oo. Nancy Biding Lasan, good evening po sa nagbabasa. Thank you for watching from Hong Kong. Yun, shoutout. Galing ah. Galing talaga na idol Ran, galing maghagis. Evelyn Obriano Ticar, keep safe mga idol from Iloilo. Shoutout po kay Nelly De La Cruz, shoutout idol from Makati City. Henry Cabling, galingan niyo mga bro. Shoutout from Santo Tomas, Batangas, Albert Albania Valenzuela, shoutout. Catherine Hill, Mangka Ladisma, shoutout idol. Gian Kate, ingat kayo mga idol sa night fishing nyo. Yun, salamat. To your dada, shoutout from San Rafael, Mabini, Bohol. Shoutout sa inyo sa mga tiga Bohol. Mano nyo sa Bohol, shoutout. Ito yung huli namin, lalaki oh. Pila kilo na? 5 siguro. 10. Ganun. Edit Cute Minjola yun, shoutout idol. Bilog. Sana may dalag. Idol. Dalag, sayang. Kaula kanina. Aner Azero yung shoutout idol. Hanilin Kimintan, idol. Idol kayo ng apo ko. Ayun. Shoutout po sa apo nyo. Idol, shoutout po kung sino po yung, hindi ko po alam yung pangalan pero shoutout po sa kanya. Bakit di binabalik ang maliit? Yung malilit po, binabalik naman namin. Balik natin yung maliit mga idol. Ayan. Ito. Baka po kasi mahuli ulit eh. Kasi ano lang to, pamaya na napakawalan yung maliliit. Albert Adriano, shoutout. Pampanga Arayat, shoutout. Brian Bron, Panchakala, pa shoutout from Pampanga. Evelyn Sumalbag, magandang gabi idol Bran. Yun, Linda Lurico, salamat sa pagbati idol. Marco Pido sa Nayon Udin, pa shoutout mga taga Muntinlupa City. Ano? Taga Municipality of Nunugan, Lanao del Norte, yun, shoutout po. Annalyn Carig Algliam, shoutout mga Lodi from Cabanatuan, Isabela, ingat po kayo, salamat po. Ay, Ito sa gamay oh. EJ Beans, shoutout sa idol. Lahat naman kayo, ang gwapo. Ayun. Lalong-lalo na yung naghahagis. Hernandez Marchito, pa shoutout po idol from Batangas City. Yung kay Lonsky Patricio, shoutout po kay Gina Arnaldo. Idol na idol kayo. Idol na idol ko talaga kayo. Idol na idol ka din namin. Idol. Chris Air Norby, pa shoutout Lods, watching from Bacolod. Yun ang bilog. Umuwi na. Lorena Balyadolid, shoutout idol. Jose Jesus Gutierrez, Muntinlupa City, shoutout mga idol. Ingat kayo. Salamat po kay Menda Zammer, shoutout idol. Maraming salamat sa 100 stars. Salamat po. Albert Uman, shoutout po. Magandang gabi sa idol. Menda Zammer, shoutout. Apolinar Rosales Milbin, shoutout. May malit. Sa gilid-gilid lang. Dito. Baka naman pati ako hagisan mo. Nandito ako sa gilid. Christopher Castellano, Lubian Ibon, shoutout po. Minda Summers. Carl Andre De La Cruz, shoutout po. Lucas Ashreli Gregorio, shoutout po. Carlo Manlapas, hi. Hello. Rochelle Joy is Asagra, shoutout po kay Rain Alpha, shoutout na Baisia. Kay Idol Robert Sabuero, shoutout po. Salamat sa 35 stars, shoutout idol kay Gion Kit. Madami na kami. Tapos shoutout mo idol Rico yan, shoutout kay Quarteron Daryl Jan, shoutout po from San Miguel, Surigao del Sur. Ariel Alug Abihoro yun. Pasigaw, yung mga gwapong idol watching from Binangunan Rizal. Yung shoutout sa idol dyan sa Binangunan. Kay Jan Michael Liwanag Babas, shoutout idol. Kay Catherine Hill Magnaka Ledisma, shoutout. Shoutout naman po anak ko, please, si Alexis Jonathan Ledisma, Lodi po kayo na yun. Shoutout po kay Karag Olive, shoutout idol po sa dyan sa Cauyan City. Isabela, shoutout po kay Gomez Pilmark, shoutout. Ayan o, mga good size naman. Ito naman dito, Yeah. ano to? Yung mga- XL size. Kaya oversize. Darwin Bulasok Villanueva, shoutout idol. Eduardo Pic Losa, shoutout po kay Jason Rabi. Pa-shoutout po sa Rabi family sa Kahayagan, Bayog, Zamboanga del Sur. Yung shoutout po. Redwing, shoutout sa idol. Shoutout mga Lodi, Rowena B. Anday, shoutout po. Lahat po ng aking makakaya siya, shoutout ko. Rain Alpha, shoutout from Nueva Ecija, Teresita, Astroyas, Idol, Pogi. Hindi bakit
Hindi ba kita comment ko? Ay, nakita ko na po, Idol Ganda. Arnel Cordero, shoutout watching from Davao City. Yun, shoutout po. Eljon Ditros, shoutout po. Bibing Padernal, shoutout po. Chris Air Norby, shoutout po. Restaurant namin, Gizu Cape. Yun, shoutout. Gizu Cafe. Marami dyan sa gilid yan. Sumabit pa. Jonah May G. Pang hello po, idol. Yun, shoutout. Sumabit pa yung lambat doon sa gilid. Merna Leferdo, shoutout Flores family from Santa Rosa, Laguna. Yung shoutout po sa mga taga Santa Rosa. Diyan po ako dati nagtrabaho bago ako pumunta rito. Meron, ang laki. Dalawa. Ayan. Wala, Ada, grabe, dalawa. dalawang malaki. Nice one. Dagdagan natin to. Ralph Mindrico, binibenta nyo ba loads dyan? Hindi po, ano yan. Yung iba sa mga kadorm namin, binibigay namin. Ayan, sobrang lapad nito. 2 kilo. Grabe. 2 kilo. Yung taba, no? Bilog na Pa isa bilog. pa. Pa isa, oh. Gasawa siguro yan. Laki yan. Natutulog na yan. Natutulog na nga eh. Ito mataba. Jack Agbuya, dyan, tapat mo idol. Shoutout. Don Arianes Villamor, shoutout po. Jeffrey Lanoy de la Cruz, shoutout po. Ayan, laki, oh. Grabe, laki. Marivic Lee, shoutout. Grabing oversize. Kamuto eh. Rons Lastimoso, shoutout from Cebu. Oh, mas malaki pa sa ano. Malapad pa sa mukha ni Eloran, tingnan mo. Pa-shoutout po, watching from Ibahay, Aklan, shoutout po. Greg B. Gonzalez, shoutout po. Marami pa yan, malalaki. Ibalinak, shoutout idol. Good eve po sa inyo. Magandang gabi sa 1.3k na nag-stay dyan sa panonood. Salamat sa mga bagong pasok at sa mga nag-ano dyan. Na, busog rin kayo, no? Yung mga maliit ba, busog. Tatabaw. Buntis, siguro yan. Silin Auriadia, shoutout po. Bakit wala si Idol Chef Joy? Ayan si Idol Chef Joy. Magandang gabi mga idol. Ninit Manalo, shoutout. Rosita Astroyas. Wow, ang lalaki, oh. Edo Jniflig, shoutout idol. Evelyn Sumalbag, pa-shoutout po from Barangay Sabit, Cuyapo, Nueva Ecija, shoutout po. Still watching from San Jose del Monte, Bulacan, shoutout sa idol. North Eden Zinco, shoutout idol. James Tumampos Simbahon, shoutout idol. Raymond Prieto Gamilia, shoutout po idol. Habang bumabiyahe ako ng Food Panda, yun, shoutout sa mga ano natin dyan, sa mga Food Panda, Grab Riders, sa mga nagde-deliver dyan. Ingat po sa biyahe. Salamat sana po sa inyong panonood. Mario Chris de la Cruz, shoutout from Quezon City, shoutout po kay Roland Vidison, shoutout po from Mika Private Resort in Isabela, January Orias, shoutout po. Evalina, shoutout po watching here at Pasig City, shoutout Nosil Pastor. Ayun, shoutout sa Dalan. Ay, laki tilapia. Napakalaki to. Laki. Murag kuan ran ka ng kuan? Saan baligya sa tuwa dito? Pangan ano eh. Lamig tinuwa ba? Oh, ito, tinula. Parang grouper. Oh, parang grouper. Di, yung Bernalin Bernizo Villanueva Penasco, shoutout idol. Akin no art idol, shoutout from Dasmariñas, Hindi ata Cavite. tayo patitigilin ang maghagis ah. Kaya nga eh. Ang dami oh. Ang laki, oh. Pupuno talaga. parang hindi tilapia ran eh. James Aaron Amisdas, yun. Huwag ka nang mawala. Huwag ka nang mawala. Yan. Aurora Castro, maunahan. Shoutout, ingat po kayo. Shoutout ko, mga gwapo paparan. Shoutout po. Dadalhin kita. Jose Oribas, kadag ko mga tilapia. Dodds Calvet, shoutout po watching from Iloilo. Welma Colzula, Bungado, limpyo po ba yung idol? Opo, ano yan kasi Yan, palabas-pasok yung tubig. labas-pasok yung tubig dyan. Lalo na pag yung bumabaha galing doon sa ilog. Mari Bickley, ganda ng lights po sa likuran nyo. Mga po, ano yan, mga dito, yan, sa bridge yan. Tingnan nyo, bridge. Sunny Jacinto Burgos, hello. Yun, hello idol. Kay Christian Billy Akampado, shoutout idol. Kay Lynn Ansilma, shoutout Papa. Yun, shoutout Papa Ran. Ralph Mandirico, ano, hindi ko mabasa masyado. Pag walang huli. Yung Bisaya hindi ko masyado mabasa ay shoutout na lang sa idol Ralph. Fibs Good, halo mga kuya, ingat po kayo palagi dyan. Kuya Ron, ikaw din po. Ayun, shoutout. Jaren Chilico Park, shoutout. Rix Sayog. Yung kay idol Arlene Lee, hello, shoutout from Las Vegas. Shoutout po sa inyo sa Las Vegas. Maraming salamat sa panonood idol. Vegas. Mga tiga Las Vegas dyan, mga Pinoy dyan, Pinay, salamat po sa inyong panonood. Aurora Castro, maunahan, shoutout po. Ang
Lamig ko yan. Mercy Palacios Relatos, ingat kayo lagi from Bacolod City. Shoutout po kay John Ray Orias, shoutout po kay Jonathan Pilerio, shoutout from Ilocos Norte, shoutout po sa dyan sa Ilocos Norte. Bibs Codes, grabe ka dagko. Anak kuya ron, oy, lamig kayo na sugba. Oh, sugba. Sugba. Lone the Rim, shoutout po watching Wala. watching in Malaysia, shoutout po kay Uy, dalag za. Ina Dayaw, shoutout po Mary Jane Magpantay, Alimanza, shoutout po Idol Run, ingat po palagi yung shoutout. Justin Carlo Rodriguez, shoutout Gina Cole from CDO, CDO, Cagayan de Oro. Christian Billy Acampado, Idol, hindi na ba nagla-live si hindi ko lang po alam kung hindi si Idol Rasma. Hindi ko napapansin. Peniel Keres Ting, shoutout po Marian Lacson, shoutout po kay Awin Jers Palason. Awing Palason, pa shoutout naman po from Bulacan Idol. Gloria de Jesus, Bede sana all po. Pinahuli natin Nining Oclar, shoutout sa Idol. Kay Ariel Adlawan Conedo, shoutout po. Ibilangin natin. Ano piraso? Ayan o, Pero malalaki lalaki. Isa. Ano yung pinakamalaki kanina? Teresita Astroya, shoutout po. Jean de la Cruz, shoutout po sa niya sa Aklan. Alison Vlog, yung nagtatago Ito ang ang pinakamalaki ganda pero. po. Yan talaga yung pinakamalaki. Okay. Agay. Laki ng tinik niyan. Oh, gano. From Bulinaw, Pangasinan, shoutout po. Don Arianes Villamor, shoutout. Daka mo kana mo dako sa. Dami dako kayo na. Lodi, marami na. Opo, marami na. Lalaki. 5. Eugene Abad TV, shoutout tayo. Piraso. Kasi ilan ba tayo? Yun rin, Apat? Cyril Park yung shoutout. Christian Billy Pampado, yun. Idol, hindi na ba nag-live? Hindi ko po alam kung hindi nag-live sa Idol Rasma. North Eden Zinco, thank you Idol Rico yan sa pagbasa ng comment ko. Yun, shoutout Idol, salamat, walang anuman. Balakat Pampanga, salamat sa panood mga Idol sa 1.5k na nandyan pa rin. Shoutout po sa mga nagbigay ng star at sa tumambay dyan, sa mga nagla-like, nag-heart, lalo na sa palaging nandyan. Dali natin itong maliit. Maraming salamat po sa walang pagsawang pagsuporta sa kanila dito. Gloria Di Zilba Blazer, shoutout Idol kay Edna Cortez. I think yung iba is that. Dito po sa Hawaii galing Taiwan. Baka po. Oh. Harvey Coizona Kabiga, shoutout po. Basin di ko yun, kay dagan ng tilapia na daw dito mahal daw dito. Red Sea. Red Sea, shoutout sa iyo Idol. John Mark Dominguez, shoutout. Jonald Bagain, shoutout Idol, shoutout naman dyan dito sa Wondu, South Korea, shoutout po. Ay, dami mabigat. Bigat oh. Mga nasa mga ano to? 1, 2, 3. Ay ba Nakino Kabael yun, 19, kumusta Idol, shoutout Idol. 13. Ano? Mga nasa kilo, mga 20 kilos to. Kasi yung bawat isa, ito 2 kilo to eh. 2 kilo. Ito rin, 2 kilo. Reniel Keres Tihing, shoutout po. 2 Shoutout kilo, 4 na yan. Gigi 5. Bilyones. Mga 15 kilos. 15 kilos yung huli natin. Yan. Tapos babalik na namin to. Balik natin maliit. Sige na, balik natin maliit. Uwi na yan. Iuwi na Pamibigay na naman sa amin mga namin. Kasi ngayon po ay wala kaming pasok at nila. Kasi itong malaki, Sa ano, kanila. yung medyo may, itong kalaki, ito. Ibigay natin kay ano. Axel kay Villaber yung Joel. shoutout. Joel. Joel. Kaya hingi si Joel. Oo, si Kuya. Joel. Bigyan natin kay Arnel itong iba. Oo. Tapos itong Idol ano, Arnel malaki, na nilalamig na. Idol Arnel, huwag ka nang mawala. Yan, ito, yan. Tara. From Bulacan po. Ito na natin linisan. Pwede. Yan, maraming salamat po mga idol. At nakahuli tayo ng mga 15 kilos na po yung huli natin. Napakalalaki po ng mga tilapia dito sa dam kasi matagal na po hindi to nahagisan dito at palaki na palaki yung mga isda at marami naman ding mga maliliit kaya ibabalik natin yung mga maliliit. Meron pa nagkalat itong mga maliliit, ibalik natin. Yun, maraming salamat po sa lahat. Ayun, grabe ang laki ng isda. Tilapia. Tilapia. Okay. Yan, maraming salamat po sa lahat ng nanonood. At hanggang dito na po yung ating live at uuwi na po kami at paghati-hatian namin ito. At linisan lang siguro namin to dito para po mas pag-uwi namin ay magpapahinga na po. Ayan po. Maraming salamat po sa lahat at God bless po. Yun, maraming salamat po sa inyo. Bye-bye. Salamat po lahat ng tumambay dyan sa walang sawa nanonood. Shoutout po sa inyo. Magandang gabi at kami po ay uuwi na rin pagkalinis nitong isda. Salamat po. Bye-bye.